ग्वालपाड़ा के शिमले तोला में नाव हादसे में लापता दोनों युवकों के शव बरामद हुए हैं। इसी के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सार्वजनिक शमशान घाट के पास कल यह हादसा हुआ था। एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर यह सभी नाव से लौट रहे थे। उसी दौरान नाव पलट गई और सभी पानी में डूब गए। 3 युवकों के शव कल ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि 2 युवकों को आज बरामद किया गया है। वहीं आज मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा मृतकों के घर जाएंगे। আমি আহিছোঁ অহাৰ পিছত নাওখন সমানে আহিল, নাৱত পানীখিনি কিছু উঠা নাই। মাছখনত বাটত আহি নাওখন সমানে দাবি গ'ল। দাবি যোৱাৰ পিছত কাই কোন দি গ'ল মই গমেই নাপালোঁ আৰু চাং মই ল'ৰাটো আছিলোঁ, ল'ৰাটোক বেছি নাপাওঁ। মই এখন লাঠি পালোঁ, ইমান ডাঙৰ এটা লাঠিখন লৈ ল'ৰাটোক ধৰিব গ'লোঁ। সেই লাঠিটা পুতিখন ল'ৰাটোক ধৰিলোঁ, লাঠিখন ইমান তলত পৰি যায় পানীৰ তলত। আমাৰ ভাইটিৰ খবৰ নাই আৰু ভনীটা মাইদেউৰ খবৰ নাই আৰু মানুহ আমি 20 জন আছিলোঁ। তলে পানী পৰিছিল, নাওখন তলেই গ'ল একেবাৰে, একদম সমানে ডুবি গ'ল। চাইডো লোৱা নাই, যে চাইড লৈ ডুবি গৈছে তাকো লোৱা নাই, সমানে ডুবি গ'ল নাওখন। 20 জনৰ মাজত 5 জনের খবৰ নাই আৰু। এতিয়া আপোনাৰ 3:30 বজাৰ পৰা হৈছে আবেলি। নাওখন কেপাচিটি ঠিকে আছে, আৰু 2-1 জন মান ল'ব পাৰিব, সেইখিনি কেপাচিটি আছে নাওখনত।